evangelism, dili lang para maghilti ang ubang katawan. It's not about forcing people to share what they know about Christ. Dili lang ang pukso ni mga tao nga, ibahin nila ang ilang nahibaluan ng Kristo. It is about you developing a strong relationship with the Holy Spirit, Na ikaw mag-develop o sa ka maayos o kusog ka relasyon sa Balang so that He Espiritu. can now lead you to share what is in your life, what is in your heart with other people. Aron magiyahan kaniya kung usip mo isumbi, paito usip ginabuhi o sa mga So katawhan. for us to become soul winners, Para kita mahimong maayo nga soul winner, we need the Holy Spirit to burn within us. kinahalan na daw Balang Espiritu nga mag-init sa atua. We need the fire, the flame to keep burning, Kinahanglan na daw ang kalayo nga kita kanunay so that we magsika. become hot for God, Para mainiton ta diha sa so Ginoo. that we become effective. Para mahimong tang effective sa mga buluhaton nato diha sa Ginoo. Ignition, of course, whenever God takes control of our lives, Ang pag-ignition, makitabo na siya kung ang Ginoo na mo kontrolar sa atong and leads us kinabuhi. by His Spirit. Kung iyahan ta sa Espiritu. So winning is not just about organizing programs, So, ang winning song, dili lang kung bang nag-organize sa it's not just programa, about undergoing training, dili kay niakit ang mga training, it's also about having a passion for lost souls. mahituon sa siya, In Jesus' mighty name. Amen. 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 This morning I've been asked or tasked to speak on the topic Karon kung tagal, tahasan ko nga mo hisgot o ignite. igniting the fire of soul winning. Ipakalayo ang kain or ipainit ang kalayo sa pangamit mo kala. Igniting the fire of soul winning. Ipainit ang kalayo sa pangamit mo kala. Text is from Proverbs 11 verse 30. Ato ang teksto nasa Panutihon 11:30. Proverbs 11:30. Panutihon 11:30. It says, from my own version of the Bible, says, the fruit of the uncompromising righteous Ang prutas or ang bunga sa matarong nga kahoy, shall be recompensed to them. Sorry. The fruit of the uncompromising righteous is a tree of life, ang bunga sa matarong na kahoy, and he who is wise captures human life for God. kung kinsa itong magialamon, magtulo sa pulong sa Ginoo. As a picture of man, Bilang mangingisaw katawhan, gathers and receives them for eternity. ang Ginoo magdawat kanila hangtod sa Other kahangturan. versions of the Bible say that he that winneth soul is wise. Ingon sa other version sa Bible, kung kinsa daw itong sakyaw sa pulong sa Ginoo magialamon. And the fruit of the righteous is a tree of life. Kung ang bunga sa matarong sama sa usa ka kahoy sa kinabuhi, puno sa kinabuhi. In that particular passage, Kung niana nga bersikulo, God gives us an idea or the principle of what it means to be an effective Christian. ang Ginoo naghatag nato ang prinsipyo nga mahimong effective nga Kristohanon. Many people call themselves Christians, Daghang mga katawhan nagtawag sila kaugalingon nga Kristohanon sila. maybe because they were born in religion. Tingon siguro kay napanganak sila sa relihiyon. In the Philippines, we call ourselves a Christian nation. Kung diri sa Pilipinas, gitawag na dato kaugalingon na ato ang nasod nga Christian nation. Because majority of the people or citizens identify as being Christians. Tungod kay sa kadaghan sa mga citizens dinhi kasagaran Kristohanon. That is something. Kana usa sad na siya kabutang. Because many countries, they will say actually we belong to other religions. Kaya ubang nasod mosulti sad sila nga kauban sila sa uban nga mga relihiyon. So being able to say, well, I'm from a Christian country is something. Pero pag mosulti ka nga na ako sa kanasod nga sa mga Kristohanon, But it is only the beginning. pero sinugdanan na siya. When you confess being a Christian, Na kung ikumpisan nimo si pagbaba nga isa ka the next thing Kristohanon, that people should be able to see in your life ang ikaduha kinahanglan makita sa ubang katawan sa imong kinabuhi is the fruit of your confession. nga ang bunga sa imuhang gisulti. If you call yourself a Christian, Kung itawag nimo imong kaugalingon na Kristohanon, you must live as a Christian. kinahanglan magkinabuhi ka nga Kristohanon. How does a Christian live? Unsa man ang klase sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon?
by the word of God. Pinaagi sa pulong sa Ginoo. So if you live your life in a way that does not agree with the word of God, So kung nakinabuhi ka sa pabaagi nga dili kabaligtaran sa pulong sa Ginoo, it means that you are a Christian in name only. kana nagpasabot na Kristohanon ka sa pulong lang, sa ngalan lang. That's what's called a nominal Christian. Mo nang gitawag ka nominal Christian. Somebody who claims to be a Christian, Na ay pusulti siya nga Kristohanon siya. but whose life does not depict that he's a Christian. Pero ang kinabuhi niya wala nagpakita nga Kristohanon siya. If that is the level of Christianity you want to get to, So kung ingana ang level sa imong pagka-Kristohanon, then you have no guarantee of a place called heaven. so walay garantisado nga moabot yung kadungdong ka sa langit. One of the reasons, or the primary reason why we are Christians, Ang usa ka rason nga nahimot ang Kristohanon is because we want to make heaven. tungod kay gusto ta nga malangit ta. We live as citizens of heaven here on earth Nabuhi ta bilang citizen sa langit pero nata diri sa because we kalibutan. know that one day Pero kay tungod ka malutan na usa ka adlaw, bubarog ta sa tubangan sa Ginoo sa langit. so we live our lives in a way that pleases God of heaven. So nakinabuhi ta sa pamaagi nga moingon ta mauni ang akong Ginoo nga nasa langit. So to be a Christian So para mahimong Kristohanon, means that you are heaven ready. so nagpasabot ta ang imuhang kanunay ka andam And the constitution of heaven kay ang galan sa langit is the Bible. mao ang Biblia. It is what tells you whether you can make heaven or not. Mao'y makasulti nimo kung malangit ba ka or dili. The Bible tells you what God expects of you Ang Biblia naghisgot kung usay ka-expectar sa and Ginoo also kanimo. what you can expect of God. O ikaw sa usay mo ka-expectar sa Ginoo. The Bible is a manual of relationship between man and God. Kaya ang Biblia mao ang ato ang manual sa atong relasyon diha sa Ginoo. So if you want to know God, So kung gusto ka makailas sa you have Ginoo, to be close to the Bible. kinahanglan doon ka sa You have to Biblia. read it. Kanunay ka magtuon. You have to internalize it. Kinahanglan nimo siyang internalize. Imuhang And sundo. do whatever it says. Bubuhata kung usay gisulti. That is what makes you a Christian. Maunang makasulti ang tao nga o sa Diyos Of course, we are kakakristohanon. Christians because we have the Holy Spirit within us. Makaingon yun ang kasalanan lang kinahanglan. Ang rason na makasulti tayo ng kristohanon. Because you have that inner witness within you Tungod kay naantay kahuyaw. that says, hey, I am a child of God. Nga makasulti na ito nga, oy, anak ko sa Ginoo. And as the Holy Spirit is within you, Kung kanang Holy Spirit nga nasa imuha you will be kasi walking within you. siya mabuhat sa imuha. And one of the things that he does is that he produces fruit within us. Kung usa ka butang kaya pagabuhaton, buhatag na siya og bunga sa atoa. God is product the fruit of the Spirit. Mao gitawag na ito nga bunga sa Espiritu. And that is one of the signs that shows that this person is a Christian. Ug usa na siya kabasihanan nga makasulti ang ubang tawo nga kani siya The Kristohanon Bible says siya. that the fruit of the Spirit, Ingon sa Biblia ang bunga sa Espiritu they are love, ay gumpa, joy, kalipay, goodness, kaayo, faithfulness, pagkamatinudanon, pagkamaayo. Since most of us here, we are all disciples or graduates in one way or the other. Tungod kay kita dinhi graduate We all understand what that means. kasabot ta sa ato ang ipagsulti. But the importance of that fruit Pero ang pinaka-importante ana nga bunga, is not just by the fact that we know them, dili lang tungod kay nakalibaw ta, but that we live them. kundi tungod kay ato siyang gikinabuhi. There's no point having the fruit Walay maaw, dili maayo, walay punto nga naatay bunga, if you can't live them. pero dili nato siya makinabuhi. Let's talk about love. Pag-iskot ta sa gugma, You know, love is the most talked about thing. kasagaran ang gugma mo kay isgutan. People fall in love. Ang kaya mga katawhan mahigugma. They also fall out of love. Sila sa mawala ng gugma. But true love, Pero pinaagi sa the one gugma, that comes from God, naggikan yun sa Ginoo. doesn't fall out of love. Mawalan pa siya gugma ka nato. That is love does not fail. Kaya ingon sa Biblia ang gugma, dili na siya malumaw, mamatay. Kaya kung naatay bunga sa It means that gugma, you have to love regardless of how you feel. nagpasabot na kinahanglan yun ng mahigugma, bisan unsa man ang siya. Kaya ingon siya, higugma, dili angay humumbaon. So even when you know that somebody hates you, So bisan kabalo ka nga nay as naso a ka nimo. Christian, you should choose to love them. Bilang Kristohanan, pumili yung kang higugmaon
That's what we're talking about, the fruit of the Spirit. Mauna itong iskutan bunga sa Espiritu. There is joy. Na ay kalipay. People wonder, why is it that you're always happy? Ang mga katawan na tingalang ano ka Is doon it because you have problems? Tungod ba kay wala siyang problema? You can tell them I've got plenty. Makasulti kanila daghaki kong problema. But I've got a God who's taking care of my problems. That's Pero why lamang may I'm Ginoo nga sulpan sa akong problema. So the fruit of the Spirit is something that must be seen in your life. So ang bunga sa Espiritu, kinahanglan din na siya makita sa imong kinabuhi. It is what guides how you relate with each other. Mauna siya ang bukiyan nimo kung unsaon nimo pagtratar ang uban. It is the reason why we cannot keep malice. Mauna ang rason nga dili ta buhatag og balisyo. Why we have to forgive each other. Nga kinahanglan jud ta mong pasaylo sa usap-usa. And that is that the fruit of the Spirit is the tree of life. Ingon sa Biblia, ang bunga sa Espiritu mao ang It's kahoy when sa people see kinabuhi. it's when people see your fruit Di na makita sa mga katawan ng imong bunga. that they will know that you are a Christian. Nga sila makahibaw nga unsa ka ka Kristohano. Jesus Christ said, by their fruit you shall know them. Ingon sa Biblia, pinagi sa imong bunga, mailhan jud ka. So let me ask you this question. So pangutanon din ka karon. You call yourself a Christian. Kitawagin mo kaugalingon na Kristohano. I agree with you. Uyon ko nimo. Whenever I meet people newly, Kahit bago man ako nailhan and ng they say, tao, oh, I'm a Christian, namuingon sila, oy, Kristohanon ko. I'm always asking for them. Balipayon ko para I nila. don't judge them. Dili na ko sila I ibukan. just wait and watch. Mutanaw na ko sa ilahang Because I know bangkay. it's only a matter of time. Kay kaibaw ko, oras lang mo labay. Your fruit will bear you out. Makita yun ang imuhang Whether bunga. you are a real Christian or not. Makita nga, tinuod ba ka ng Kristohanon or dili? So what does that mean imply in terms of our being doing so? Kada ba, pwede ba na natin magamit na maka-win out ka lang? The first thing you have to do Ang una mo ta nga angay magbuhaton, to be an effective soul winner, nga mahimo ta effective soul winner, to be a true Christian. nga mahimo kitang tinuod ng Kristohanon. I'm not saying that you shouldn't preach. Wala ko nag-ingon nga di mo angay magtudlo o magtangyaw, As somebody said, na kay nagsulti. if you have to preach the gospel, Na kung tangyaw ka sa pulong sa Ginoo, just leave it. masakli lang. So it's your life that people will see. Pero kung masakyaw ka, ang imong kinabuhi mao'y unang And tan-awo. they will say, ah, this person is a Christian. Kaya makasulti yun sila nga akali siya, Kristohanon yun siya. Because when the tree of life is not growing in your life, Kaya kung ang kahoy sa kinabuhi, dili mo tubo sa imong kinabuhi, people won't know the difference between you and somebody who's not a Christian. mailhan sa mga katawhan kung unsa ka, kung ikumpara ka sa dili Kristo. So the fruit of the Spirit in you So ang bunga sa Espiritu nga naa kanimo, becomes a tree of life. bahimo siyang kahoy sa kinabuhi. And it also says that he that winneth soul is wise. Ingon sa Biblia nga kung kinsa to'y musakyaw sa pulo sa Ginoo, When you have the pakialamon, character of a Christian, kung naa kay batasan sa Kristohanon, it is also important that you have the profession of a Christian. importante sad na imuha siyang isulti. Because that is out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Kay tungod kay kung unsa na sa imong kasing-kasing, bugawas yun na sa imong baba. The thing about fire, Ang mahit sa usa ka kalayo. or about spiritual fire, of the fire of a Christian, O ang kainit doon bilang Kristohanon. is that you'll be able to keep it to yourself. Na dili lang nimo siya matago sa imong kaugalingod. If the fire of Christ is really burning within you, Kung ang kalayo ni Kristo init yun nagbaga. your attitude and the way you live your life will show it. Ang imong batasan ng pamaagi nimo sa pagkinabuhi But makita. also, your words will show it. Labaw na sa pulong nimo ang magawas imong baba. It is really why we try to share the gospel with other people. Mao ang rason nga atong isulti sa uban ang pulong sa Ginoo. Because we know the good that we are. Kaayo nga gibuhat sa atin. So as I look at the topic, igniting the fire of the Holy of soul winning, So sa akong pagtanaw sa topic na to nga ipainit na to ang kalayo sa pagsakyaw sa pulong sa I Ginoo. want to define the word ignite. Ako ipasabot ang pulong nga ignite. To ignite means to catch, to burn, Ang ignite mo ay magsulti nga dagkutan yun para mo kalayo. to spark, Mo spark yun siya para mo kalayo. to kindle, O imuhang dagkutan. or in our case, to burn with a passion. Or sa kung sa ato mag init, mo init yun na sa ato
Usa ka butang nga gusto nimong buhaton. So when we're talking about burning, the passion for something is like it controls our lives. Kapag mag-isgon tao kalayo mao na siya nag-init nga gugma sa imong kinabuhi. But before something can burn, Pero sa dili pa mo kalayo, it has to be ignited. kinahanglan pa nimo siyang dagkutan. So the first point is that to be ignited, Ang unang punto para ma-ignite na mainit na rin diha sa Ginoo, you must be ignitable. kinahanglan ikaw sad dapat You mainit. understand me? Nakasabot ba ta? Before you can ignite something, Sa dili pa ka makapainit og usa ka butang, that thing must have the characteristics of being able to burn. kinahanglan ikaw mismo ganahan jud ka nga mahimo kang mainiton. If I have something that can't condense it, something that's soaked in water, So, usa ka butang nga tubig. if I want to burn something and I soak it in water, Kung gusto na ako'y gustong sunugon, unya ako ang ibabad sa tubig, what will happen? usa may panghitabo. It won't burn. Dili siya mo masunog. But if I want to burn something and I put kerosene or I put petrol on it, Kung ako'y gusto sunugon, unya butangan ako siya will it burn or will gasolina. it not burn? Nasunog ba siya o hindi? So, by ensuring that that thing can catch fire, Para siguraduhon nga makadawat yun siya kalayo, I make it igniteable. It's like an ignite that makes it burn. makuha yun siyang andamon nga masunog yun siya. So, for you to be ignited or for anything to be ignited, Para kita nga mahimong mainiton, it must have the characteristic of the ability to burn. kinahanglan na atay pamatasan nga gusto ta mainit. For you to burn for God, Para kita mainiton diha sa Ginoo, there must be something about your life that will cause the flame of God to burn in you. kinahanglan na ay usa ka butang sa itong kinabuhi nga gusto jud ta mahimong masunog diha If sa those Ginoo. things are not there, Pero kung kanang mga butang wala it sa itong doesn't matter kinabuhi, what you do, there's no burning. bisag unsa kay mong buhaton, di jud ka mahimong mainiton. There's something called tinder. May gitawag nila nga Tinder. I don't know how it is because everything now these days is on the internet. But you know, years ago when I was writing a book called Tinder for Inspire. Tuig na nila ba nagsulat siya sa About kanito? 20 years ago. 20 ka tuig na. And I chose that particular topic. Kung ipili niya ako sa katabi, Tinder for Inspire. Tinder for Tinder is Inspire. something that can easily catch flame. Gusto ka butang nga dali ra masunog. It's more like how can you burn for God? How can you be revived? And things like that. So that was the word that I used. Then some years later, Pila ka tuig nang nilabay. an app came out, a dating app. Dahil usa ka app nga nilabay, dating It's app. called Tinder. Gitawag og Tinder. It means that if you are looking for a partner Na kung nangita ka og kapare, or somebody just want to sleep with, or gusto lang nimo nga makauban sa pagtulog, you go to that app muadto ka ato nga app, and gusto then ka, you do whatever. I've never been there, so don't worry about it. And then it's like you do whatever you need to do. kinahanglan nimo buhaton ang angay nimo buhaton. So these days when you hear the word Tinder, So karuhan na, kaning panahon na pag makaduhog ka sa people ulo ng don't think Tinder, they don't think of just something that is like you light fire with. dili siya usa ka butang nga gusto nimong bukalayo. They think in terms of lust or passion and things like that. Naghisgot sa ilang una-una is may tungod na siya sa kaulang or bisag unsa But nga I want butang. us to reclaim that word because we need to burn for God. Pero gusto na ko na siya bawiwan nga pulong kay para kita mahimong mainiton diha sa Before you can Ginoo. burn for God, Sa dili pa ta mahimong mainiton diha sa Ginoo, God needs to be able to set you aflame. kinahanglan pagyud kang adamon sa Ginoo para ikaw masunog. So every ignition requires a certain environmental condition. Ang tanan na kinahanglan nimong dagkutan na kinahanglan siya og lugar kung asa pwede kang dagkutan. For something to burn, at least it has to be dry. For example, nakay kusang sunugon kinahanglan ugas siya. The environment must be correct for it to burn. Ang kaybuhang palibot kinahanglan usa ka lugar nga pwede kang magsunog dinha. It is the same thing with the Holy Spirit. Alihan sad sa balaang espiritu. The Holy Spirit wants to burn in you, Ang balaang espiritu gusto mo init diha kanimo. but it will only burn to the extent to which you allow it in your life. Pero mahimo rin siya mo init ra siya nimo kung ikaw mong tugon sad nga mo init siya sa imuha. Also, for us to burn, Para kita sad mo init or masunog, apart from the condition, wala labot
sa condition, apart from the fact that you have to drive, wala labot na kinahanglan ng pauga, you also need an igniter. kinahanglan po ni mag-usa ka butang nga mo mo dangkot nimo. No, things just don't happen. Kaya ang mga butang dili lang na siya mahitabo. Something or someone makes it happen. Na ay usa ka butang or usa ka tawo nga mohimo ana. The person that sets fire, Ang usa ka tawo nga nagsunog, that makes things burn, unya mosunog sa mga butang, that's the igniter. o na gitawag nga igniter. So, if you want to be ignited Kung ikaw gusto kang mainiton with respect to the fire para tungod sa kalayo, for soul winning, para sa pagpangami mo kala, we need God to send down that fire from heaven kinahanglan nato ang Ginoo mo imuhatag ka nato ana nga kainiton. and set us aflame. Unya iyahatang sunugon. And it's only as God does that Kung ang Ginoo ra gyud makabuhat ana, that His passion in us will not die. kung ang gugma niya nga naka nato dili gyud na siya mamatay motuwo ana siya. I've prepared many points, but I'll just go through a few of them. Daghan siya mga punto pero kung gagmay ang iyahang piligon. We need to understand that evangelism Kinahanglan na daw masabtan na ang is evangelism the sowing of the seed of the gospel. mao ang pagtanom sa pulong sa Ginoo. Whenever you say that you're evangelizing, Kapag musulti tayo makadungog ng all you are evangelism, doing is sowing the seed of the gospel. ang imong gibuhat na is nagtanom ka o liso sa pulong sa Because Ginoo. soul winning is different from evangelism in one particular perspective. Kaya ang suluin na siya gamay lang ang kalahian sa evangelism. Soul winning is effective communication of the gospel. Ang suluin mo ang effective nga imuhang pag-isulti sa pulong sa Ginoo. You can evangelize but Pwede ka never mo be effective. pwede ka mag-evangelize o niya dili ka effective. But you can't win souls Pero and never be effective. Pero dili ka makakabig o kalabo na dili ka mahimong effective. Why am I making this distinction? Anong gihatangan man ako ni siya og dako kaayo nga kalahian It helps us target our aim. para matabangan ta nga mo target ta sa ato ang mga tiguha. You know, sometimes we make evangelism an end in itself. Kay usahay ato ang panghimuon ang evangelism sa katapusan sa atong pagpili. We evangelize because we want to evangelize. Gusto mag-evangelize lang ni tungod kay ganahan naman ko. We evangelize because we want to be able to answer when people ask you, oh, I will talk to somebody today. So we do it. Kung evangelize lang nga kay gusto nga makatubang ka kung pangutanon ka nga nakistorya ba ka sa usa ka We are tawo not karon. bothered about the end product of our evangelism. Wala sa nabalakas sa katapusan sa ato ang pag-evangelize ang soul We winning. may even evangelize because there is a program going on. Oh, it's evangelism day. Pwede po ito evangelize kay mo ang programa nga nahita po. So we do it to fulfill all righteousness. Pero atuaran ng gibuhat para masultihan na nga akan siya matawag siya. Evangelism is good, Ang evangelism maayo, but soul winning is better. pero ang soul winning mas maayo. So how can we become effective soul winners? So saan man nakita mahimong effective nga soul winners? There are some stories that I want to share with us. Nay mga storya nga gusto na ko ipahibaw ka In na fact, I to. have 4 stories Nay upat ka storya of effective soul winning. sa effective soul winning. And I want to tie one thing to it that is that enable us to become effective soul winners. Gusto na ko siyang ihisgutan para kita sa mahimong ta The effective first soul. story is about Jesus Christ. Ang una si Hesus Kristo. In John chapter 4, Sa Juan Kapitulo 4, from verse 29 to 43, versikulo 29 hangtod 43. it is the story of Jesus' interaction with the Samaritan woman. Mao na siya ang storya katong si Jesus sa istorya sa usa ka Ang well, Samaritan sika. woman dito sa well. Jesus Christ saw this woman fetching water, Si Hesus Kristo nakita ni nga babae nga nang sagom og tubig. and he struck up a discussion with her. Una siya nagsugod og storya kaniya. I said, why do you want water? So imo ang babae nga ikaw ganahan og tubig. I can give you water. Pwede man ko buhatan nimo og tubig. Of course, give me water. If you give me, I won't be coming to be drawing water to this well every day to be drawing water. So give me the water. Kami kabalo man ko nga kanunay ka man dili magsagom suhatan I nimo og will give tubig. you the water of life. Ihatangan ka sa tubig sa kinabuhi. And then Jesus Christ said something. Si Hesus Kristo nagsulti niya. He said, this is your life. Imo siya kakbaw ni mo kinabuhi. You've been married to 5 men. Nagdinyo na ka sa 5 ka lalaki. And the man you are living with now is not even your husband. Ang lalaki na yung magikapuyo karon di pa kanini mo bana. And that revelation O katuna pagpadaya. changed everything for that woman. May nagbako ang tong babayhana.
you know about me? Giunsa man na nakahibaw ka may tungod na ako. Till today, I've never known you. Hangtod karon wa pa man ko nakailan mo How sa did Jesus pagsukat. Christ know about that woman? Giunsa man ni Jesucristo na nakaila siya nga babae. He was operating in what's called the gift of the Spirit. Ay nag-operan siya sa atong gitawag nga Remember we grasa talked sa about the Espiritu. fruit of the Spirit? Wala pa ta Love, nag-isip joy, ka peace, sa meekness, bunga. gentleness, kindness. What we also have the gift of the Spirit. Naabot tayo gitawag nga grasa sa balang Espiritu. We have discernment of spirit. Na discernment of spirit. Many other things like that. Daghan But ka the particular one in which Jesus Christ was operating is like the word of knowledge. Ang gigamit ni Kristo is mo ang pulong sa kanibalo. Through divine revelation, Jesus Christ was able to see into the life of that woman. Tungod sa hinglang itong pagpalayang na nakita ko ni Jesus That ang this was the kinabuhi kind sa of babae. life she was living. Nga ingani ang klase nga kinabuhi nga iya ang gitpuyan karon. She couldn't have come about that information without God's help. Dili to niya makuha ang impormasyon kung siya tabangi sa Ginoo. And in that situation, Kung adto nga sitwasyon, he applied the information that God gave to him. iyang giaplikar ang impormasyon na gihatag sa Ginoo kaniya ingon This sa is who babae. you are. Ikaw gi mao ni ikaw. And this is what you do. Ug ingani ang imong kinabuhat. And the woman was surprised. Ug ang babae natingala kaayo siya. And she was alarmed. Unya nabalaka kay siya. Hey, Lord, please come and see. This man has spoken about my life from all that I've ever done. And she ran into our village and started crying, is this not the Christ? Uliwat na dagan-dagan siya sa iyang village. Iwan siya, huy, nay nakailan sa ako ha. Oh, mali si Kristo. All because the Holy Spirit opened her eyes. Tungod niya ang balang espiritu ay nag-akli sa iyang mga mata. You know what that tells us? Kung kahibaw siya pasabot ana para kanato. You don't just desire the fruits of the Spirit. Dili lang nato ang ayon tinguhaon ang bunga sa espiritu. You also desire the gifts of the Spirit. Kinahanglan natong tinguhaon ang gasa sa balang espiritu. Because it will make you an effective soul winner or a more effective soul winner. Kay mao na makatabang nato nga mahimot ang effective soul winner. You can imagine just walking up to somebody Maka-imagine ka kanang mulakaw ra ka na nakatakbo. and say, hey, brother, Unya pasulti ka, oh, I Ikson. can see something about you. Na ako'y nakita sa imong kinabuhi. You ate this yesterday, Ikaw ka kagahapon. Ikaw. and you are going to this place today. Pinakaroon mo ang tunganin ng law. Makatch ni mo ang iyahang You interest. want that person to listen to what you have to say. Matingalan na din ang tao. Ganahan na siya maminaw ni mo. So one of the things that we are going to pray for today is God help us to walk in the gifts of the Spirit. So, ang usa ka buta nga ato iapo karon sa Ginoo, tabangin mo nga mabuhat ko sa mga gasa sa espiritu. You and I know that evangelism is not easy. Kahibaw ta, ikaw ako nga dili sayo ng But evangelism. it becomes easier if we have something to offer to those who want to listen to us. Pero basta yun siya kung naan yung like i-offer kanto sa mga paminaw nato. So this Samaritan woman, she ran into our city and said, hey, come and see this man. So kato sa Maritanong babae, dindagan yun siya 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 And galing people sa tawa. Unya mga katawhan, no, ganahan mo duol o buman kaniyang mga And they Kristo. questioned him. Ug ipangutana siya. And he explained himself to them. And Ug i-explain ni Jesus kanila. they now told him, look, they are not just here because of him. Now we are listening to him. Now which will be? So, iwan ang mga katawhan, wala mi niya di dili tungod sa imo ha babay, kundi tungod kay nakadungod mi niya o nang maminaw pagyud niya. When God operates in us through His Spirit, Kay kung ang Ginoo mo operar ka na to pinaagi sa iyang espiritu, evangelism becomes more enjoyable. ang pag-evangelize mas malipay pa ta, mag-enjoy pa ta. It won't be something that we continually forcing ourselves. Dili lang na siya sa kabutang nga gipugos na to atong Because we kaugalingon. are seeing the fruit of what we are doing. Tungod kay nakita nato ang bunga sa atong Another ipagbuhat. example Awasan na sad ka example, is Peter. o si Pedro. Acts chapter 4 verse 4. Sa Buhat, Kapitulo 4, versikulo 4. The Bible says that when Peter shared the word, Ingon ang Biblia nga si Pedro mo ay nagsulti and sa pulo 5,000 people were saved. sa 5,000 nga katawhan na luwas. Wouldn't it be wonderful Di ba kaayo siya? if you were just to set up shop there, Kung magbutang lang ka sa katindahan start niya, the gospel, yung magsangyaw ka sa pulo sa and Ginoo. 5,000 people will turn up? Wala 5,000 kalibo, 5,000 mo It's a mo libo. wonderful experience. So di ba kaayo siya ka experience? But even for Peter, it didn't happen in a day. Pero kang Pedro, wala na siya nahitabo sa usa ka adlaw. Just a few days before this time, Peter was hiding in the house. Sa pipila pa ka adlaw nga nilabay, nagtago-tago sa
that Jesus Christ made that tarry ye in Jerusalem until you receive power. Nakadawat siya sa saan na pinagi ka ni mga Jerusalem makadawat sa kahog. And Peter and the disciples, they prayed together. O si Pedro o ang mga disipulo Waited sa on the ampo. Holy Spirit. Nagulat sila sa balang And they Espiritu. were baptized in the Spirit of O God. sila na bautismohan sa Espiritu Santo. And their lives changed. O ang ilang kinabuhi na bago. And what that tells us is this. Daghan kay nahitabo hangtod karon. Bible says, walk in the Spirit. Ingon sa Biblia, mabuhat ka sa And not the lust of the Espiritu. flesh. Sa ligway ang mga tinguha When sa we are ulo. led by the Spirit, Kung ikingahan ka sa Espiritu, we become more effective in our witnessing. mahimot ang effective sa atuang pagsangyaw. That's just another story. Ano po'y lahing na storya? Another story is Philip. Maot ni Philip As recorded in Acts 8, verse 26. sa Buhat Kapitulo 8, versikulo 26. The Bible says, and the angel of the Lord Yung sa Biblia, ang anghel sa Ginoo Philip, nakistorya kang Philip. go to this place, Ato din yung lugar. meet with this person. Pakigibala ka nga tao. You see, what we are seeing there is a theme Ato nakita din haos sa kateba that effective witnessing na ang effective witnessing must be spirit-led. kinahanglan diniyahan sa Espiritu. You allow the Spirit to lead you, Gitugutan yung mga Espiritu kung giya kanimo. and you follow the leading of the Holy Spirit. Na ibuhang isunod ang giya sa balang Espiritu. If we are going to be more effective, So para kita mahimong mas effective, we need to cultivate a relationship with the Holy Spirit. kinahanglan ato ang i-develop ang ato relasyon sa Espiritu. We need to be able to understand how He speaks to us. Kinahanglan pa nato masabtan unsaon niya nga makigstorya ka nato. You know, some people, even though they've been Christians, they can't ever say, oh, God spoke to me. Ang ubang katawhan, bisan Kristohano na di ka ni makasulti ang Ginoo na Because istorya they've never nako. had that kind of experience before. Wala sila naka-experience sa anak kanyanto. Some did not even know that that is possible. Ang uban mga kahibaw nga, posible day na makigstorya ni mga Espiritu. Now, in this Philippines, I'm related with pastors, is that those things are, is like, they are, you don't know about this. So when they hear about it, say, oh, is that possible? So pagkahutungog sa mga pastors, bisan din nila sa buhay mo siya, posible man na. Yung siya, posible yung kaayo, kay mao din ang i-expect tayo nato. God wants us to relate with Him and by His Spirit. Kaya ang Ginoo, gusto siya nga mag-istorya taniya ang pinagi sa iyong Espiritu. Because He is the Spirit that will teach us the truth that we need to know and what we need to do about situations. Kay siya ang Espiritu nga musulti nato sa tinuod nga kinahanglan nga mabuhat sa mga sitwasyon. So ang Espiritu mao'y naggiya kang Philip. So a Ethiopian eunuch Sa usa ka Utopian nga magtutod who was having questions, nga naay mga pangutana. he was reading the scripture, Nagbasa siya sa pulo he was not understanding it. ug wala siya nakasabot. So the Holy Spirit led him to that man. So ang Espiritu mo'y naggiya niya ato And nga they lalaki. struck up a relationship. Ug nagsugod sila ug build sila And God used relationship. Philip to open his eyes. Ug gamit sa Ginoo si Philip nga maabdihan ang iyang mga mata. You see, we see different situations So dati makita nga kalain-lain nga sitwasyon. where the word is being preached effectively. Kung asa ang pulong sa Ginoo ang isang And yaw so, effective being one. unya daghang makalaban na kami. But the one common denominator Pero ang usa lang yun ka common na butang. is the operation of the Holy Spirit in their lives. Maura yun ang operation sa Espiritu The Holy silang Spirit works kinabuhi. in Jesus Christ. Kaya ang Espiritu mabuhat ng The Kristo Holy sa Spirit Kristo. works in Peter. Ang balay Espiritu na binubuhat ng Pedro. Ang Espiritu na buhat ng Philip. What about Paul and Silas? Si Paul ug si Silas. They were missionaries. Sila mga missionaries. And God led them to a place called Philippi. Huwag ipigiyahan sila sa Ginoo And they Pilipan. preached the gospel. Huwag isagyo nila ang pulo. And they got into trouble. Huwag nasulod sila sa usa ka But buko. God delivered them by His power. Kung gihimo, kipagawa sila sa Ginoo sa ilang And sitwasyon. because of their experiences, Tungkol sila mga experiences, were brought into the knowledge of Christ. ang daghang katawhan ang nadala diha sa tiilan sa Ginoo. But who made it possible? Pero kinsa may nakimaan nga posible? The Holy Spirit did. Ang balaang He Espiritu. led them Kay gigiyahan into sila that situation. sa ilang That's sitwasyon. ready to preach the gospel. Kung asa sila posakyaw sa pulo sa Ginoo. So the point I really want to make is this. So ang punto nga gusto na akong ipahibati, hiwati ka na to. Evangelism is not about making people guilty. Ang evangelism, dili lang para magyangti ang ubang katawan. It's not about forcing people to share what they know about Christ. Dili lang ang pugso ni mga tao nga, ibahin nila ang ilang nahibaluan ng Kristo. It is about you developing a strong relationship with the Holy Spirit Na ikaw
soul winner, we need the Holy Spirit to burn within us. kinahanglan nato ang balang espiritu nga mag-init sa atoa. We need the fire, the flame to keep burning. Kinahanglan nato ang kalayo nga kita kanunay So that magsiga we become hot for God. para mainiton ta diha sa So Ginoo. that we become effective. Para mahimot ang effective sa mga buluhaton nato diha sa Ginoo. The ignition, of course, whenever God takes control of our lives. Ang pag-ignition, mahitabo na siya kung ang Ginoo na mo kontrolar sa atong And it's us kinabuhi. by His Spirit. Kung iyahan ta sa espiritu. So really, it's not just about organizing programs. So ang winning soul dili lang kung nag-organize sa It's not just programa, about undergoing training. dili kay diakit ang mga training. It's also about having a passion for lost souls. Mahituhod sa siya nga doon na tayo gugma sa mga kanak nga wa pa It's about nakatapat. caring for the eternal consequences of lives of people. Na imuhang yung giampingan nga ang katapusan sa kanak sa usa ka tawo. And we must understand that it's not by might, Kinahanglan nato masabtan na dito ko sa it's atong not puso, by power, dili sa atong gahom, but by my Spirit. kundi pinaagi sa espiritu sa Ginoo. I believe that God is about to move in our lives. Kung alam ko nga Ginoo mabuhat sa atong kinabuhi, But that move will only be by Spirit. ug kana nga liho mahitabo tungod sa espiritu. That requires of us more reliance on the Holy Spirit. Ug kana siya nang inahanglan ka nato nga kinahanglan pa gyud mo salig diha sa Requires Ginoo. us to make up our minds that God will want to walk with you. Kinahanglan ang ihatag atong kusog para musulti Ginoo gusto ko ikaw ang magkali sa akong kinabuhi. Because you have to be, it's like you have to be a soul winner first in your spirit. Kay kinahanglan magsugod sa imong balang espiritu ang pagiging God soul is winner. soul winning. Sa di baka mo win of soul sa And gawa. it's Holy Spirit that will inculcate that within us. Kung ang balang espiritu mao'y mutatak ana sa atong As I kasing close, So sa ako ang I pagtapos, want to encourage us. gusto na ko tayo i-encourage, Let us stand as we pray. magubarok ta sa atong pag-ampo. The only way to become effective as soul winners Ang pamaagi lang nga mahimot ang effective soul winner. is when the Holy Spirit is working within us. Naku ang balang espiritu, When it's working through us. nabuhat sa itong kinabuhi. So we are going to pray today and say, Lord God, Tumapot natin sa itong Ginoo. let your Spirit take control of my life. Ituhot na imong balang espiritu mo imong kontrolar sa akong kinabuhi. So that, Lord God, you can start working through me. Aron Ginoo, kanayo sa Ginoo mabuhat na sa akong kinabuhi. Cause your fruit, oh Lord God, to be developed in my life. Ituhot ang imong mga bunga magbuhat sa ako ang kinabuhi. So that my life will become the gospel that others see. Aron ang akong kinabuhi mismo mahimon akong pulong sa mga So katawan that na when natanaw. they see me, Lord God, they will see you. Aron sa ilang pagtanaw na ako, ikaw ang ilang makita. I also want you to pray that earnestly confess the gifts of the Spirit. Kung atong i-confess ang satang sa ang gasa sa Espiritu, We are going to pray, say, Lord God, mag-abot natin sumi Ginoong Jesus, impart upon us ihatag ka na ako your gifts of Spirit. ang imong gasa sa Espiritu. Those things that can enable us to become effective witnesses. Ang mga butang nga maka-enable na mo na mahimo may effective witnesses. The power spirit, Ang gahong sa Espiritu, the revelational spirit. ang pagpadayang sa Espiritu, ang gasa. Lord God, let that be my portion in Jesus' mighty name. Amen. Ginoo, ako ang madawat sa ngalan ni Jesus. And I want us to pray that, Lord God, Kung gusto man na tuyang mo, abahan, grant me the passion. ihatag ka na ko ang gugma. Nga paligugma paglabaw sa diha kanimo. Bible says Kaingon sa Biblia, that those who hunger, ingon sa blessed are those who hunger and thirst after righteousness, kung kisa to'y nagutom ang nauhaw sa mataro ang utang, for they shall be filled. sila mapuno. There is a promise there, Kung naisaan, anak, but also an expectation. dili lang siya saan, pero kinahanglan na siya It's only as we expectation. hunger and thirst after righteousness, Ingon siya, kung mauhaw kang magutom ta sa mga mataro nga butang, kita mapuno. I want to pray, say, Lord God, So gusto na ko yapo, ato yapo, Ginoo, help me to be able to thirst after you. tabangi ko nga mauhaw ko diha kanimo. Deepen my walk in the Holy Spirit, Ipanalo mga kong pagpabuhat diha sa so that I'm Espiritu. able to hear what the Holy Spirit is saying Aron ako makadungog sa gipagsumi and sa do balang what He Espiritu. asks me to do. Kung ako buhaton ang isumi sa Espiritu na akong pagabuhaton. Help me to have passion for souls. Tabangi ko nga ano akong kaluoy o gugma sa mga kala. And give me the grace and the opportunity to bring those souls unto you. Kung ang dami ko sa grasya o oportunidad na mo kami ko kalang para kanimo.
are the right material. Kung naatay sakto nga mga So why don't you pray and say, Lord God, I offer myself to you. I so surrender. ato'y akong isurrender ako ang kaugalingon, Ginoo. Make me ignitable. Ibu ako nga masunog, mainiton ko diha kanimo. Lord, whatever it is in my life Ginoo, unsa man ang naa sa akong kinabuhi. that will not allow me to burn for you, Nga dili mo tugon kanako nga mahimong mainiton diha kanimo. Lord, remove it in Jesus' mighty name. Amen. Ginoo ko ana sa akong kinabuhi sa ngalan ni Jesus. Infuse me with your grace Una ko sa imong grasya. that will cause me to burn for you, Nga motugon kanako nga magpainiton diha kanimo. so that your glory can be seen in me. Aron ang imong himaya makita sa akong kinabuhi. For in Jesus' mighty name, we are praying. Amen. Father, Lord God, we just want to bless you because the entrance of your word is light. It is understanding, it is simple. Lord, we have learned that the most important factors in us being effective soldiers is our walk with you. Lord, that we need to produce fruit of Ito the nga Spirit kinahanglan mi mabuha og gasa sa espiritu. so that your Spirit can walk within us. Aron ang imong espiritu mabuhat kanamo. So that our lives can preach the gospel even without words. Aron ang among kinabuhi mo sa iyo sa pulong bisan wa pulong isulti. Father, Lord God, Ginoo, the work you have started in us, ang mga butang nga imong isugdan kanamo. Lord, perfect it in Jesus' mighty name. Amen. Iperpektuhan ka na sa In ngalan ni whatever Jesus. stages your children may be Bisag asa nga ang naami karon in their walk with you, sa pagpabuhat diha kanimo. Lord, lift us up, O Lord, and let us walk with you even better than we are in Jesus' mighty name. Amen. Ito mo Ginoo nga mabuhat mig mas maayo patarong pa diha sa ngalan ni Father, Jesus. let our light so shine Nga ang among mga suga mo sitlak that the maayo. world will see you in our lives in Jesus' mighty name. Amen. Huwag kang kalimutan makita ka sa among kinabuhi sa ngalan That ni is Jesus. it, that the steps of the righteous they are ordered of God. Iwan sa Biblia nga ang Father, order our footsteps in you Amen. so that our lives will glorify you. Amen. Father, God, cause us to become even more effective in our witnessing for you. And let us experience the joy of seeing souls turned to Christ in Jesus' mighty name. Father, Lord God, expand your work, O Lord God, on this island. And use as many as are yielded unto you, even to expand your work in this country and beyond in Jesus' mighty name. Father, Lord God, let us experience you anew. Visit us anew. Talk us anew. Lord, let us operate, O Lord God, in the gifts of the Spirit. Lord God, those gifts that are lying dormant within us, Father, cause them to come to life in Jesus' mighty name. So that, Lord God, we will be able to know you better and walk with you better, and our lives will impact more lives for you in Jesus' mighty name. Thank you, Lord God, because you have answered our prayers, Lord. For in Jesus' mighty name, we are praying. Amen.